And this is how we face our challenges. Complicated because we don't know where is Samgyeopsal. May box, may papa box. The problem is we cannot use. No, ganito. Baka po na. Gino. Kami mo kamot. Ah. I have a question for you, Saint. Okay. What is the problem of your nose? I don't know how to use this. What it's called? Chopsticks. What is the solution? The solution is use fork for better experience and better quality. Yay! Very easy. Process of recooking. Process daw. Process. Kira. May First, panaw na lang una. painitin sa ano to, niya naman sa sakto na dyan niya. Yung, ano sa dyan? Tusok mana mo. Tama sa, okay na siya. Yes. So, daan, buta na ito ato meat na adri tulo sa ato ang pan. So, wait din mga ilang ka minutes at until siya mag-cook. Important na kay patience yun. Dugay di ka maka-cook daw. Kaya rin ako matagad. Para niya. Una, kaya siya kayo may motor cab. Ay, dili pa din, napaday pinako na to. Nananghid may sa kuan. Sa guard. How did we convince the guard? Convince na mo siya. Na. Ako Sauce na. Gay ko. Muli na. Tugay kayo. Wala na ako. Mess. What a mess table. What a mess table. At saksi na naman na nag... Oh my God, ako. Patay ka na, patay. Oh, logi ko ano, narisita ka. Oh, grabe ba? Ah, takbo pa dyan yung tumbler. It's playtime! The last episode of our mukbang.